Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam pripremati takozvanu ukalupljenu pitu sa mesom i povrćem. Uživajte! Za početak ćemo iseći jednu glavicu luka na sitne komade. I jedan prazi luk. Izrendajte jednu šargarepu. Očistite jednu papriku. Što sitnije kockice, to bolje. U tiganj sipajte malo ulja, otprilike 2 kašike. Kad se ulje dovoljno zagreje, dodajemo luk i prazi luk. Kad luk postane stakast, dodajemo papriku i šargarepu i distat ćemo još jedno 10 minuta. Nakon što se izdistalo povrće, dodat ćemo mleveno meso, u ovom slučaju svinjsko, a vi možete koje hoćete, koje volite. Meso ćemo distati jedno 20 minuta dok ne izgubi vodu, a nakon toga ćemo dodati ostatak namirnice. Dodajemo so, biber, alevu papriku i origano. Zatim dodajemo pastu od paradajza. I sok od paradajza. Distamo još jedno 10 minuta. Nakon što smo završili sa filom, stavljamo gotovo testo u kalup 30 x 10 cm. Na dno stavljamo malo rendane mozzarele. Zatim preko mozzarele dodajemo fil. Zatim ponovo stavljamo malo mozzarele preko. Mi inače mnogo volimo sir i skoro sva naša jela sadrže bar neku vrstu sira. Zatim ćemo preklopiti jednu stranu testa. ponavljamo postupak sa sirom i filom.
ovo gore preklapamo. Premazat ćemo žumancitom. Na kraju malo zasečemo. I pospemo ostatkom mozzarelle. Nakon što smo završili sa pripremom, stavit ćemo pitu u rernu na 220 stepeni 20 minuta. Evo, naša pita je gotova. Nadam se da će vam se dopasti recept i da ćete opaliti jedan subscribe. Šta vam teško? Uživajte!